इंडिया प्रदेश बेंग बो ए बेंग आगुरी देखिछु केबे उड़ुची सते ना कौन उड़ंदा बेंग ये भाई रे सांग माने देखंतु उड़ंदा बेंग मु आज प्रथम थर पय देखुची नाइ नाइ उड़ानी 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 से उड़ी की पळैबो कुआडे एठी बसची देखंतु सांग माने टिके देखुछंती ए जे ये को प्रजातिर बेंग टिके कमेंट करिवे आ उड़ुची ए बेंग कोठी मो पुओ कहिबा अनुसार ये उड़ुची वो उड़ुची तो देखि टिके उड़ाइलु हाई सांग माने जय जगन्नाथ शुभ संध्या दैनंदिन परी आज भी मध्य मो नीतिदिन जीवन शैली भितर चलाबुला जारी रखी तो सांग माने देखि पार्थिबे संध्या समय गाँ गहली सुंदर दृश्य सांग माने झिपि झिपि मेघ पड़ुची ता सहित मु वर्तमान मोर चलाचली जारी रखी जय जगन्नाथ मो सान भाई तो वर्तमान पछरे आसिकी साइकल रे किछि आपण मानकु कहिबो भाई रेडी तो रेडी जय जगन्नाथ आ कौन केमती लगुच संध्या समय रे झिपि झिपि मेघ पड़ुची ठंडा लगुच तो गरम चली गला वर्षा सीजन आसिला हैं गाँ गहली एथरक ओलदा हबो धान चाष हबो आ रेडी आ सुनार चाष हबो ताले ओके आ कौन खाया पिया को नेकी जाउछ ना कौन नौछ बरा आलू चप संध्या समय वर्षा पाग टे बरा आलू चप माड नंगा लगे ना हो जाहरी तो सांग मैंने यही जीवन शैली आम चलती गाँ गहली गोटे सुंदर भाईचारा छोट ठू बड़ भितर रही है तो आपण मैंने तो देखिले तो चलते बर्तमान गाँ गहली सुंदर दृश्य को मुझे किसी देखा खेतीबाड़ी जहाँकि वर्षा सीजन रे बहुत सुंदर दिशे माने अलग टाइम रे आपण मैंने देखिए वर्षा समय देखिए गाँ गहली खेत हसु थाए वर्षा समय बहुत हसे तो सही हसिला जिनसटा को आपण मानक देखेबे आपण माने भी खुशी हुंतु आउ एमती बिलवाड़ी खेतीबाड़ी आपण माने चाष करिक बिलवाड़ी की मध्य हसांतु तो चलते आज एंजॉय करिबा आज गाँ गहली किछि सुंदर दृश्य को सांग माने देखंतु वर्षा ऋतु रे गाँ गहली लोकंक जीवन शैली कहले एही क्षेत्र ही तांकर जीवनटी बीती जाए एही वर्षा दिन रे तो देखि पारथे वर्तमान बिलवाड़ी रो एही भली परिस्थिति रही हल वर्तमान हो जाइए वर्षा पानी पशि गलानी आउ किछि दिन पर धान रुआ जीवो तो देखि पारथिबे अति सुंदर जनक दृश्य ओडिशार प्रायतः मुख्य खाद्य कहको गले धान फसल धान तो किछि दिन भितर सब कंप्लीट हो धान चाष रे नदी नाल नर्दमा सबू पूरा पानी रे भरीपूर्ण तो देखि पारथिबे खेतीबाड़ी केते सौंदर्य देखा जाउछि सांग माने वर्षा ऋतुर दृश्य एटा संध्या समय प्रायतः जमी गुड़ाक हल हो जाइए आ जो गुड़ा हल हो जाइए भल से देखि पारथिबे पूरा पानी वर्षा एते जोरे होछि स्ट्रोक पूरा तो देखि पारथिबे केते सारा पानी वर्तमान चाहिले भी धान रोई परिबे चासी माने तो पानी नाल भी एठी जाइए आख पाखरे आराम रे धान चाष हो पारिबो गाँ गहली खेतीबाड़ी दृश्य आपण माने देखुछंती तो यही आमरी गाँ निकट में प्रभु श्री नीलकंठेश्वर देव विराजमान अच्छा तो देखि पारथिबे बाबांकर एटा रही मंदिर आमर इष्ट देवता प्रभु श्री नीलकंठेश्वर देव जय प्रभु हर हर महादेव ओम नमः शिवाय सांग माने देखि पारथिबे वर्तमान यही रास्ता रे झुडुंग चली चली जाउथला झुडुंग भाई हाय आ कौन भल अच्छ तो वर्षा ऋतु विषय कौन कह वर्षा सीजन केमती लगुच तुमको टिके जोर कहना दर्शक टिके शुणिबे तुम कथाटा लगातार पकई दउछि आ नै अच्छा पानी हो जाउछि ना गाँ गहली मात्र के तो पानी आउ कौन आज खाइछ वर्षा सीजन रे कौन आज खाइछ भल मंद कौन करछ खाया पे आउ कौन होइतला आलू चकटा आउ वर्षा पाग को नहीं कि स्पेशल सेमती भाभी न खाया किसी इच्छा होनी पकड़ी फकड़ी हम ताले आज ताले ना मंदिर चल हाँ बरा आलुचप खाया जा अच्छा पुओ मन डाकुची ताले बरा आलुचप खाया अच्छा ये गोटे कथा जीवा बरा तरकारी खाए इच्छा अछि वर्षा पागटे तो अच्छा अच्छा एमिति कथा ताले आओ जीवा चलो जीवा चलो बो को डाकिया दुकान में बसियो आमे जीवा हां हो अरे पुओ अरे कौन खाउछु बरा आसीगला ताहले बरा तो पई देखे केमिति बरा खाउछु अरे बाबा रे ए
ଆରେ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ବରା କଣ ଗୋଟାଇ ବରା ଏକା ସାଙ୍ଗେ ପାଟିରେ। ଆରେ କାଢେ କାଢେ ହେ କାଢେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଏତେ ଖାଇବା। ଧୀରେ 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 ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ଖା ଭଲ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହବ ବୁଝିଲୁ ତ। ବରାଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଢିଆ ଖାଲି ଭଲ। ବରା ବାସ୍ନାରେ ଦୋକାନ ପୁରା ମହକି ଯାଉଛି। ଆରେ ବା ଆ ବଢିଆ କଥାଟା କହିଲା ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଉ ବସିଛି ବୋଉ ସିଏ ଖାଉଛି ତୁ କଣ ନାଳ ଗଳଉଛୁ ବସିକି? ତୁ ଖାଉନୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଉ ଆଉ ପୁଅ ବସିଛନ୍ତି ଦି ଜଣ ଯାକ। ଦେଖେ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ। ହେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଏମିତି ଫୋପାଡ଼ିକି ଖାଆନ୍ତିନି ଜମା କେବେ ଫୋପାଡ଼ିବୁନି। ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ସୁସ୍ଥେ ଖା। ଭାତ ଖାଇଲା ବେଳେ ହାଉଁ ହାଉଁ କିରି ଖାଇଦେବୁ କଣ ରେଡି ତ? ଓ ବରା ଟେଷ୍ଟଟା ତାହେଲେ ଅଛି। ଓକେ ଖାଇଯା ଖାଇଯା। ଦେଖିଆ କଣ କଣ ଆଇଛି ଦେଖିଆ ଚାଲ। ଓ ଭାଇ କି ଯାଦୁ। ଯାଦୁ ନା କୁଣ୍ଡିଆ ବେ। ଦୋକାନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଦର୍ଶକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆସୁ ଆସୁ କହିଲେ କଣ କି ଯାଦୁ। ଟୋଟାଲ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଯାଦୁ କଥା ଉଠାଉନି ଜମା। କୁଣ୍ଡେଇ କାଣ୍ଡେଇ ହେଇକି ମଣିଷ ଅଧା ମରା ହେଇଯିବ। ହଁ ନିଖିଲ ଭାଇ ସେଇଟା ସ୍ମୋକି ପପିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡି। ଆଉ ନିଖିଲ କଣ ବର୍ଷା ପାଗକୁ ନେଇ କଣ କହିବ? କଣ ବର୍ଷା ହଉଛି ବୋଲି କଣ ତମ ପାଟି ସିଲ ହେଇଗଲା ନା କଣ? ଆରେ ବର୍ଷା ହଉଛି ନା ଫେବିକୁଇକି ଅଠା ଗଳୁଛି ଆଉ ତ ପାଟି ସିଲ ହେଇଗଲା। ଆରେ ବର୍ଷା ହେଲେ କଣ କଥା କହିହବନି? କାହିଁକି ଉପରୁ କଣ ଆକାଶରୁ ଫେବିକୁଇକି ଗଳୁଥିଲା ତୁ ଆଁ କରିକି ଅନେଇ ଦେଇଛୁ? ଆରେ ଆଜି କଣ ଖାଇଛୁ ବର୍ଷା ପାଗରେ? ଆଉ କଣ ଏଇଥିରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗାଁର ନେପାଳୀ। ନିଖିଲ ନୁହଁ ତ ନେପାଳୀ। ହଉ ଆଉ କଣ ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଣ ଚାଲିଛି ଏଇନା? କୋଉ ଖେଳ ଖେଳିବ କି? କଣଟା? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇନା କୋଉ ଖେଳ ଖେଳିବ? କବାଡି ବାସ୍କେଟ ଖେଳ ହବ? ସଢେଇ ଖେଳ କଣ କଲା? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଭାବିଲି ପାଡ଼ି ଦେଲା ବୋଲି। ହସୁ ପୁରା ନାତିଟା ଆଉ। ନାତି କଣ ଖାଇଛ? ଏ ଭାଇ କେତେବେଳେ ବେ? ମାଇ ଅଣ୍ଡିରା ବି ଚିହ୍ନି ଦେଇଛ ତମେ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ନାତି ତମେ ଚିହ୍ନିଛ ତାହେଲେ ମାଇ ଅଣ୍ଡିରା? କଙ୍କଡା ମାଇ ଅଣ୍ଡିରା ଚିହ୍ନିଲେଣି ଅଛୁ ଆଉ। ତୁ ଚିହ୍ନି ଦଉଛୁ? ହେ ଭାଇ ଚାଲିଛି ମଜାମସ୍ତି ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ହାଇ କରିଦିଅ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଆମ ଘରେ ପଶି ଯାଇଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରଜାତିର ବେଙ୍ଗ। ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରଜାତି ନାଁଟି କଣ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଆପଣମାନେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛି ପୁଅ କଣ କିରେ ଇଏ କୋଉ ବେଙ୍ଗ? ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଦେଶର ବେଙ୍ଗ। ବୋଉ ଏ ବେଙ୍ଗ ଆଗରୁ ଦେଖିଛୁ କେବେ? ଉଡୁଛି ସତେ ନା କଣ? ଉଡନ୍ତା ବେଙ୍ଗ ଏ ଭାଇ ରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଡନ୍ତା ବେଙ୍ଗ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଉଡାନି 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 ସେ ଉଡିକି ପଳେଇବ କୁଆଡେ। ଏଇଠି ବସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେ ଇଏ କୋଉ ପ୍ରଜାତିର ବେଙ୍ଗ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଉଡୁଛି ଏ ବେଙ୍ଗ କୋଉଠି? ମୋ ପୁଅ କହିବା ଅନୁସାରେ ଇଏ ଉଡୁଛି। ପୁଅ ଉଡୁଛି ତ ଦେଖେ ଟିକେ ଉଡେଇଲୁ ଦେଖିବା। ବୋଉ ଆଖିକି ଡେଇଁ ପଡିବ ବି। ର ର ର ର ର ଟିକେ ର ର ହେ ହେ ଆରେ ହେ ଦେଖେ ବୋଉ। ଆରେ ଭାଇ ଏ ଭାଇ ଏଠି ଅଣ୍ଡା ଖୋଳକୁ ପଳେଇ ଆଇଲା। ଆରେ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଗଲା? ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କରୁଛି। ରେଡି ତ ପୁଅ? ଭୂତ ବଇଛି ରେଡି ବେଙ୍ଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଆ ଚାଲିଛି। କୁଆଡେ ଗଲା? କୁଆଡେ ଗଲା କୁଆଡେ ପଶି ଯାଇଥିବ ଆଉ।
ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଆଜି କେତେ ସାରା ମଜାମସ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ବେଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ପଶି ଯାଇଛି, ଉଡ଼ିଆ ଉଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଏମିତି ବର୍ଷା ଦିନରେ ସାପ ବେଙ୍ଗ ସବୁ କିଛି ବାହାରିବେ। ତ ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବର୍ଷା ଦିନ ସେଥିପାଇଁ ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ହେଉନି, ବାହାରେ ରୋଷେଇବାସ କିଛି କରି ହେଉନି, ଏମିତି ନର୍ମାଲି ଗାଁ ଗହଳିର ସବୁ ଭିଉ ଯାହା ରହିଛି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଉକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିବା ପୁଅ, ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ବ୍ଲଗରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମାରି ଚାଲ।